Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas. सारी जिंदगी ना आप क्या मेहनत करते हैं कि बुढ़ापा थोड़ा सुकून से गुजरेगा। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि बुढ़ापा ना मैंने रिलैक्स होके गुजारना है और मैं अपने ऊपर इतनी ताकत रखूं कि मैं अपने नवासे नवासियों या पोते पोतियों को संभाल सकूं, खेल सकूं, उनके साथ भाग सकूं। मतलब लाइक मैंने तो अपना बनाया हुआ है, जब मरियम नवाज की तरह होंगी ना मैं तब होगी मेरे बच्चों की शादी। हाँ, मैंने यासिर को कह दिया क्योंकि औलाद के लिए माँ बाप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। अब मैं आपको ऐसी माँ से मिलवा रही हूँ, यहाँ मेरे सामने बैठी हुई है ज़ीनत अम्मा, जिनके बेटे ने इसी मनहूस पैसे के लिए, इसी जायदाद के लिए उनके ऊपर जो है वार किया। जस्ट इमेजिन। और वो वार मैंने अभी मोबाइल में पिक्चर के थ्रू देखा, खूनम खून वार। मैं आपको नहीं दिखा सकती ऑन स्क्रीन, लेकिन वो सबूत हमारे पास मोबाइल की पिक्चर में महफूज है। और किस वक्त किया? हाँ, जिस वक्त वो नमाज पढ़ रही थी, नियत बांधे हुए, नियत की सूरत में। मतलब कोई काफिर भी ना करे, ये ना करे, बिल्कुल ऐसे कोई काफिर भी ना करे। एक मुसलमान बेटे ने अपनी माँ के साथ ऐसा किया। ज़ीनत अम्मा अपना चेहरा भी नहीं दिखाएंगी, ना मैं इनसे असल नाम पूछूंगी, ना मैं इनको चेहरा दिखाने का कहूंगी। क्यों? क्योंकि ये अपने बेटे को जलील नहीं करना चाहती पूरी दुनिया में। अभी भी ये माँ, और सजा भी नहीं दिलाना चाहती, अभी भी ये माँ ये सोचती है, और सजा भी नहीं दिलवाना चाहती। वरना जिसने वार किया हो वो तो सजा का हकदार है भाई, उसको तो सजा मिलनी चाहिए। ये उससे छुप के आई हुई है, सजा नहीं दिलाना चाहती उसको। जस्ट इमेजिन। ज़ीनत अम्मा कैसी हैं आप? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह का। कितने दिन हो गए आपको? कोई एक हफ्ता हो गया है। एक हफ्ता हुआ है। सर फटा था तब आई थी या टांके वांके लगवा के? नहीं, टांके वाके लगे में ठीक हो गई 1.5 महीने के बाद। हाँ, तो सॉरी मुझे पता नहीं है किधर लगा था कट, वो जो कट इधर गाल पे। जी, ये इधर गाल पे जी पूरा गाल। उसने क्या मारा था जो कट ऐसा? ये मुझे कुछ पता नहीं, पहले मेरे सामने ही बैठा हुआ था। हाँ, मैं नमाज पढ़ रही थी, फिर मुझे कुछ पता नहीं चला उसने क्या चीज उठाई मारी नमाज में। मेरा एकदम से तो मेरा बहुत दिनों से आपके पीछे पड़ा हुआ था, घर मेरे नाम करो या क्या? नहीं कुछ भी नहीं, तो वैसे ही बस वो कुछ नशा करता है। ओहो, किसी टाइम बस नशा क्या करता है, 16-17 साल की उम्र से लगा है नशा करने को। आए हाय हाय, ये जो नौजवान नस्ल है ना, ये खराब हो रही है नशे से। हम लोगों ने बड़ा पैसा लगाया उसके ऊपर, उसकी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया, उसका इलाज करवाया, फिर उसको बाहर भेजा, फिर बाहर से भी वो आ गया हमारा। बाहर कहाँ भेजा? दुबई में। दुबई भेजा? आपके और आपके मियाँ ने? किसने? आपने? कैसे? जी हाँ, मेरे शोहर भी थे, और अब तो वो नहीं है, 7 साल हो गए। आप क्या काम करती रही है सारी जिंदगी? जी हाँ, घर में मजदूरी करती रही जी। तो फिर दोनों बेटे बाहर चले गए, यानी कि इसको भी भेज दिया। आप दोनों मियाँ बीवी ने कमा के मजदूरी से दुबई भेजा बच्चों? जी हाँ। फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया, तो फिर ये फिर वापस आ गया। इसको उधर भी उसने काम नहीं किया, पूरा 1 साल भाई ने उसको। ये नशा की आदत इसको लग चुकी थी बाहर जाने से पहले बहुत 16-17 साल से लगी हुई, अब तो 30 साल का हो गया। तो आप कैसे लगी आपके बेटे को नशे की आदत? दोस्तों के साथ? जी हाँ, हमारे इलाका है ना, हाँ, उसमें बहुत लोग नशा करते हैं, हर किस्म का नशा करते हैं। हाँ। चरस तो खुले आम पीते हैं, कोई नहीं मना करता, पीते। और चरस के लिए तो इतने पैसे रोजाना चाहिए होते हैं। अच्छा, वो तो कभी काम करता था, कभी नहीं करता था। अच्छा, फिर वो बस वो तो अभी भी नशा ही कर रहा था। फिर बस उसने नशे में आपको मारा? बस नशे में था। आप पैसे नहीं दे रही इसलिए? हाँ, मुझे उसने कहा पैसे दे, तो मैंने कहा कल मैंने तुम्हें दिए, तुम कह रहे थे मैंने ये करने वो करने 500 रुपए दे दिया, चलो बच्चा है। हाँ, तो आज तुम फिर मेरे से पैसे मांग रहे हो। लेकिन वो फिर उसने बस दिमाग में ऐसे कि उसका वो नशा कर करके ना उसका दिमाग खत्म हो गया, और उसने नशे की हालत में आपको, अपनी माँ को नमाज के दौरान मार दिया। नशे में तो इंसान को कुछ होश ही नहीं रहता। वो इंसान ही हैवान हो जाता है, जो नशा करता है ना वो हैवान हो जाता है वो इंसान। फिर मैं अपनी बेटी के घर में आई। हाँ। यानी कि हॉस्पिटल से होके फिर मेरी बेटी के घर। 2 बेटे आपके? 1 बेटी है? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां हैं? जी, 2 बेटी 2 बेटे। अच्छा। फिर बेटी के घर में 1.5 महीना उधर रही। अच्छा। फिर उधर फोन करने लगा, उनको धमकियां देने लगा। ओहो।
کہ ماں کو کہو کہ فون پہ میرے ساتھ باتیں کرتا تھا ہاں تو یہ ہے نا پلاٹ جو ہے بیچو اور مجھے پیسے بھجواؤ. جس گھر میں آپ رہتی ہیں وہ پلاٹ کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور پلاٹ ہے آپ؟ گھر تو ہمارا ہے ہی نہیں نا. ہاں تو یہ ایک پلاٹ ہے ہاؤس بے میں, تو وہ پلاٹ بیچو اور مجھے پیسے بھجواؤ, مجھے سخت پیسوں کی ضرورت ہے. ہاں ابھی نشہ ٹوٹ رہا ہے اس کا. تو پھر اچھا پھر وہ پھر وہاں سے پھر میں ان کو دھمکیاں دینے لگا, ان کو تنگ کرنے لگا بہن کو. پھر وہاں سے میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی, ان کو بھی وہاں پر دھمکیاں دینے لگا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی بات نہ کہیے گا کیونکہ آپ کے ساتھ اس کی لڑائی ہوگی تو خواہ مخواہ میں تو پھر آپ اس لیے کہ کسی کو نقصان نہ پہنچائے ہاں. آپ سالم بھائی کے پاس آ جی گئے ہاں. پھر یہی اس کو یہی صحیح اس کی گردن پکڑیں گے. ایک دفعہ پہلے بھی اسی کے وہ جیل چلا گیا تھا, اسی کے سلسلے میں سارن بھائی کے پاس آئی تھی چڑوانے کے لیے. جی ہاں. تو مجھے ان پر بہت بھروسہ ہے, بہت یقین ہے, میں نے ان کو پہلی مرتبہ دیکھا. سالم بھائی اگر جیسے ان کے بچے کا نشہ چھڑوانا ہو تو کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ نشہ چھوٹ جاتا ہے, ایشو نشہ نہیں ہے, ایشو جو ماحول ہے نا وہ ہے. جب وہ نشہ چھوڑ کے جائے گا پھر اسی ماحول میں جائے گا اور ایزی ایکسس ہے ہر ایک چیز کی تو وہ پھر پڑ جائے گا اس کے اندر. وہ ماحول بدلنا پڑتا ہے. ریہیب سینٹرز ہیں, ہم کروا رہے ہیں علاج اس وقت, خاص طور پہ ہم نے ٹارگٹ جو ہے خواتین کو کیا ہوئی, جو خواتین ڈرگس میں لگی ہوئی ہیں. کیونکہ دیکھیں مرد پھر جیسے تیسے باہر پڑ جاتا ہے, کر لیتا ہے. عورت کے لیے آپ کو پتا ہے کہ اگر نشے میں پڑ گئی تو اور کتنی تباہیوں کے اندر چلی جاتی ہے. بالکل بالکل پورا نظام. بالکل. اور اگر کوئی لڑکا بھی ہے تو ہم اس کے لیے بھی کوئی ایسا ہے جو واقعی اپنے آپ, لیکن اس کے لیے آپ کی اپنی بھی رضا ہونی چاہیے. ہاں اگر باندھ کے پکڑ کے لا رہے ہیں تو پھر وہ نہیں چھوڑتا. اگر وہ کہے ہاں میں پھنس گیا ہوں, میں چھوڑنا چاہتا ہوں, تو پھر اس کو کرواتے ہیں ٹریٹمنٹ اور ماشاءاللہ سے وہ بہتر بھی ہوتا ہے. تو اگر ان کا بیٹا بھی آنا چاہے بالکل کروائیں گے, اور لیکن وہ آئے, لایا نہ جائے. اپنی مرضی سے جب ایک انسان کے اندر سے آواز آتی نہیں, میں نے اپنا حشر کر کیا لیا. بلکہ ندب ہے, میں تو آپ سے بھی پروگرام میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جو اس وقت ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں خواتین کو ذرا سی اور بہتر ہو جائیں تو ان کو بٹھائیں یہاں پہ, ان سے انٹرویو کریں, ان کو بتائیں, لوگوں کو بھی بتائیں کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی آئیں, جو نہیں کر رہے اس سے دور ہو جائیں فوری طور پہ. MBA کی ہے وہ لڑکی, اللہ ٹھیک ہے نا, اس سے آپ انگلش میں بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی فارنر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس کی جو پرانی ویڈیوز چیزیں وہ بھی دکھائیں, پھر جس حال پہ آج ہے وہ بھی دکھائیں. کیونکہ لوگوں کو ہم آج بھی کیا کر رہے ہیں, ہم لوگوں کو ایک سبق ہی دینے بیٹھے ہیں نا کہ بھائی سیدھی راہ کے اوپر آؤ, ماں باپ کی قدر کرو. یہ ماں ہے اس کے ساتھ اپنے مسائل ہے کہ بیٹے کو رو رہی ہے, وہ ماں ہے اس کے اپنے مسائل ہے کہ بیٹے کے لیے رو رہی ہے.